हेलो गाइस तो नमस्कार बंधुসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে তো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো তো আহিছো এটা নতুন ব্লগলৈ তো আজি মই প্ৰথমবাৰ মোৰ নতুন Redmi ফোন দি মই আজি ব্লগ কৰি আছো তো এনে নদী পিনে আহিছিলো তো নদী পিনে মই ব্লগ বনাই আছো নদী পিনে মানে গৈ আছো তো আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো দেখাম আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এনে অলপ জংগল পিনে ফুৰিবলৈ আহিছিলো তো ভাবিলো ব্লগে বনাই দিম तो आज बंधुक मैं ब्लग कईटा आरम्भ कर जाने 5:11 पर ब्लग तो आरम्भ कर क्यों आज बहुत बरषुण दी आसे ब्लग कर टाइम नापालो तो आज मैं 5:30 माने 5:11 पर ब्लग तो आरम्भ कर तो आज नतुन फोन दी मैं ब्लग बनाई आसो रेडमी तो सक मैं अलग जंगल पिने माने फुरिबल तो गैस नतुन फोन तो अलग सिनेमेटिक तो चलिबई तो अलग सिनेमेटिक सक तो गाइस आपनालोके जदि मोर भिडिओ सब्सक्राइब करा ना सब्सक्राइब करिब ना पारिब आरो नतुन आइसे जदि सब्सक्राइब करिब ना पारिब तो एटा मैं घर गय आसु तो एफालनि मैं एटा घर लाई जाम तो पूरा जंगल रास्ता माने कि कम आरो बागानत आइसिलु तो एफाले सब नदी पार हो लागे आरो एफाले कि हेरि बनाइसे पुल आरो दलंग सक दलंग 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 सक 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 दलंग परिले माने सीधा गोल तो सक या एफाले दलंग बनाई आसे माने एफाले बरखुनर बतन ना एखाने काम कमप्लीट हुआ ना तो लाहे लाहे बनाबो यात ब्रिजर निसिना बनाई आसे तो गाइस यात मैं एटा अलप फोटोशूट करिम माने थाम्बनेल दिबो লাগিব न तो थाम्बनेल गाने अलप फोटोशूट करू तो मैं बेसिभाग ट्राइपड दि ब्लग नबना हलेও आज नतुन फोन বুলি ट्राइपडत ब्लग तो बनाइছিলো तो ट्राइपडत माने एनका 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 कना कोइ থাকিব লাগে হেকানে মই মোবাইল দে एनका फटाफट एनका फटाफट बनी बनाऊ ब्लग पाई पाई गयो फाइनली स्कूल माने মই স্কুলত পঢ়িছিলো এতিয়া এৰিলো স্কুল তো ক্লাস কোশ্ৰেণী মান পঢ়িছিলো আৰু এৰি দিলো এই বছৰে পঢ়িছো নেকি নাই নাই 1 পঢ়িছিলো 1 লকে পঢ়িলো আৰু এৰি দিলো স্কুল তো সক এটাও পঢ়ে তো গাইস আজিৰ ভিডিওতে হাতে আমাৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাগে সাবস্ক্রাইব কৰিব না পারব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব না পারব আকৌ নতুন ভিডিও লগ পাম আজিলৈ ভিডিওটো ইমান চাই বাই বাই